La tamna'u ima Allah masajid Allah. Atau kama qala Nabi. Nyon sabor mun bedelopot. Orang laki mun bedebini na amit intara ka masjid ce lang-lang. Ana pama ipatoro kareng laki mak le syuting geluh. Mun sagere na lipen tager kandel setengah senti ce bagi. Jire tak kira ke masjid malolo jire ja. Jire paling janjian di luar na masjid boleh jire. Mon minyak antaker setengah botol eselen kakabi. Rawa. Keng mun lagi angan to sa apa nom? Khusuk ni kenapa? Kira datang madatang bentar khusuk pada tak ngertiin dari ya. Nom saya kocak khusyuk dengan ria. Sambian abentan apa? Sambian sadar. Paling punten khusyuk nggak kenika. Syekh Said Ramadan Al-Buti ada buah kisah penika. Saya kocak khusyuk ria. Paling enjen makna khusyuk raja Bon Said Ramadan Al-Buti. Been apa saya kocak akhiro sadar. Cek been ring kocak apa? Jadi berarti edep. Khusyuk penika tak kudu elang pikiran. Bedo orang maksah asolat taker ma ilang pikiran. Lah tak usah paksa. Maki tak taker elang pikiran no khusyuk gi. Orang mangkin tak bu malarat. Orang mangkin Allahu Akbar pas tak ngiding kapan-apan ada. Mun bedereng mangkin apa jeng pas tak ngiding kapan-apan tak nangali panapan. Aro benih khusyuk rono ngideh. Orang khusyuk apa ni kebeda tingkat tenah ya ada saopama Allahu Akbar pas beda orang lemelia opama mulai gulap kujut ada orang lemelia sekali ya bila abajang pada tengerus kerus kedingaki saja gantukur ya lemelia sadar je beda orang lemelia kaburu apa boleh pas orang ngocak beda orang aja ada riak tuku di timur naya beda boleh tuku jon sial loh pak ya Allah ngalle mun saya dah salangjeng ki pakun sadar ce abeun asolat arwaki bedehu sadar ce abe asolat arwak berarti ki bede cekan khusyuk make pikiran ledesah keng mun lenyaut benbuk ada rolah lemelia abajang lu kece iya dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Setuju para alim, setuju para kiai, setuju para pimpinan pondok pesantren, pimpinan madrasah, sateja para tokoh-tokoh agama sehadir perpangkin malam semangkin nyoona seborah abdina tak nyebut asma aku ngepon setong per setongah mare AWA kapanitia keng tak sadar cek paketna tade
mare minta asmano tokoh keng mungkin ki buru masuk nih kah paketna tade nyon suwarah namung dek kasadejana abdina banget amal jaki sateja pengurus takmir dari ketua takmir asarang sateja hari tepak kecambuan kok keng punten mungkin tak nyap cap punten keng perak tepak kecambuan bek merengis ke benar itu sateja pengurus takmir Masjid Ummul Qura sateja remaja Masjid Ummul Qura sateja seikut arabet aromat ben meramaikan Masjid Ummul Qura dek satejana abdina banget amal jaki sateja para tokoh-tokoh masyarakat dari Kelebun asarang sateja siapun to pemerintahan abdina banget amal jaki sateja cakanca majelis solawat al apa namanya al baji bajigur seabdina juga banget amal jaki sateja para tantretan para sepo sesami mulja para anum sesami parjuka manter kaula ajunan sateja sami-sami kenging sapora dari Gusti Allah Subhanahu wa taala ben manter muka kenging syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kula para ngalem gele karena jen gula elenteng terus gending terus luk guluk terus debak ke kanto tada oce para ngalem gule je orang sarang mapan. Alhamdulillah ongke padoros wah keng matur sekelangkong tantretan cakanca panitia seampun menyediakan fasilitas banget luar biasa malar manter jerih payana cakanca panitia kak dinto ibelis segala ben selangkong sampurna ben Gusti Allah ben manter akompola kaula ben ajunan sateja kenging baraka dari Gusti Allah seki tak sepak pasepak geluh ocen nikah katon cek saking tak neng Ummul Qura gagal lah cara re pocur tepak ke Ummul Qura masjid tegenteng perak ngantos seabe jenger ya sajen genteng masjid keng sajen tade seabe jengah tanda kiamat kiamat tak kira dateng debu Kanjeng Nabi au kama qala Nabi kiamat tak kira depak kacebenah orang junggentengan agabai masjid beni tak oleh genteng masjid mon orang lacung gentengan agabai masjid karena cung-acungan masjid disa anu masjid disa anu masjid disa anu perak masjid tejung gentengan keng siapa jaga masjid ada positif tanda kiamat tetimun Ummul Qura penikah pon legenteng mapan pada ben penikah seabe jeng tak ada pak sasof kanan para kiamat lah
cek lengaleleng jauh temu iman kain to tisa pun apa peragaan lau pangki iman bentak iman orang peragaan lau tengkulak nebu sebu montro ning kereng Islam bila Jumatan montro ning ka orang iman sebu lakuna kama banyak reng Islam ben reng iman reng peragaan lau re motomo lakuna bu sebu tetimun sebu na tak banyak pada ben Jumatan keng katon tak kira aja pas sampean beda debu make tak ke masjid kan pokok apa jeng cek ngangkui pokokan pak nikah pong Isra Mi'raj nikah eman kaman dan kula mator keng lako ilibeli ben kula ban orang asolat nengi compok ben asolat nengi masjid lain make pada sah lain orang asolat nengi compok ben orang asolat nengi masjid lain make pada sah orang asolat nengi masjid jauh penting ben asolat nengi compok dan kau sering mator eman kak diman kau tak kebe contoh lain orang umroh semajer saiket ben semajer 15 lain make pada depak ke Mekah ben ke Madinah semajer saiket ben semajer 15 lain sampian mun umroh majer saiket tak kira ning teng koper alim bay ana apa bola nah saiket arocet legena bentukang teret tako perah arocet labede porteran sampian peleman dari Mekah Madinah pas ngibeli oleh pabenya sebiasa na mangkat ngibe koper sabai pas abudu tetina menem tak kira teret tibi beda tukang teret arab apa bolan saiket keng sampian semajer 15 apa boleh gi 5 juta 10 na gi yo tangai jejel lah cenya banyak ngibeli oleh tada reng nere dagi ada napa boleh pas kapi ke petes ben cambe yos saya ke kapilah niser kesambian gula orang mun umroh majer saiket kenengen neng yecem neng Zamzam Tower neng Pullman tak usah apa aja ngembian tak usah mancing dan pak pokok ndek mireng buka gorden jendela make dung tedungan nengale Ka'bah bedenengi bebeen buk ana apa bolan saiket makin memireng rodung tedungan beda Ka'bah wahai bebeen makin tak niat enter ke masjid tak niat enter ke masjid pokok ndek tatandung bian nengi bebetor hotel pokok ndek tatandung nengi bebetor hotel cet langsung beda eskalator bro geluduk akulu depak kabeng labeng Masjidil Haram sampean pokok ndak tatandung Arab babolan saiket mon se 15 nom cek nyol manganyol nyong agak
sampian mun majer seket maurib maria salat nyon seborah kau tak ben tak travel kau tak andi travel ben tak ngerti ke travel anapa mak lain si seket ben 15 ya jaknya lagi travel lah kan lain fasilitas tergantung jan Soekarno Hattan aja dia sampian ben kula bani kamun umroh majer saikat mari abajang maurib rid wiridan asolat sunnah muli ke hotel polan lapar pakenyang akan abeli boleh ke Masjidil Haram tak ada lekana isa pak tahu sa ke beter tahu sa suka susu kacapok keng mun 15 cek bah nyol mangan nyol mari assalamualaikum ngakan namo boleh ke hotel ada ring terakhir boleh mau temu laku nebu semua Arab bolan 15 orang mun solat senengi masjid pak laku na sadu malam tak usah kabeter aja can hukum akal saya le can hukum akal orang mun solat rutin ke masjid bedereng tahlil tedereng tahlil bila mate bedereng nangis tedereng nangis bila mate bedereng berui tedereng berui mun solat yusahaaki ke masjid tak paten diurusan lakuna ning yajun Allah tak kira betul diurusan Arab apa bolan malaikat tengen sahabaan sebedi masjid jereng tak teman lebih direng kepet tu je tengen malaikat tak betul banyak urusan anu bin anu masuk anu bin anu masuk anu bin anu masuk makin selain protes boh hari tak usah deh tak usah hari jadi sebias seru aja masuk seru anak apa bolan pejengai masjid make pada Islam memakai pada abejeng sampian protes ke malaikat kaulah Islam gi kaulah abejeng gi kaulah kena 5 kali sehari semalam kaulah ni kabila saya yolok can malaikat ben ada daftarnya lembang boh tadi bodoh daftaran apa boh iya bah dah hayya alal falah seteroka ontong mangkat je lembang bah cek reng sibuk ben kerupuk lembang malaikat sibuk ben pasar sibuk ben lakoh iya tak ada tar berarti ben jek tosan-tosan rengol cek nyul mangan pada ben kula ben sampean cek nyul mangan nyul atanya hajian saya berapa tahun mun cek tak nyetor atau usah tanyaan bahalak konom tak kira pada panggilan ya hayya alal falah makai parapan sibu ala kue sabe mangkat ke masjid Allah tak kira tak tahu iyalah si adina kalakoh palor mangkat ke masjid lain lakuna sadu malam lain jadi muncet solat tak ke masjid cek lah nyol manganyol nyono kada tak kira bedereng resarian keng orang sejat solat ke masjid lain makitaknya benyamuk kemuk mun solat sebon ke masjid beda malaikat si doa kia malaikat tak toman ambu doa ni ka ongguna ingat malaikat doa aki ni kecet beda hadis sebab ken kau letak kok selo ko ngojola Arab magi yojol Arab penyembian tak ngerti kau le pada tak pati ngerti lagi ya kan tina mayulo ojol madura nabe orang selanjang ampun lama mak tak kerdepak ke masjid niat mangkat tapi ke masjid
malaikat lang hantang si adu aki pak. Allahumma ighfir lahu sabara aki Gusti tu sana orang si bade nang masjid pan. Kani sere Gusti orang si bade nang masjid pan ni. Kani sere aben, kani sere nak boto nah, kani sere dunya nah, kani sere keluarga nah, paringi barokah odin sabarang si adu aki ban malaikat. Sampian mun pon salat ke masjid, tak usahnya punya amal-amalan je nom. Tak usahnya punya amal-amalan je. Orang bila salat ke masjid, ongguan iman ke Allah. Can pasir, can Allah. Mak boleh jawab pun masih. Orang mun pon salat ke masjid, ongguan iman ke Allah. Can pasir, debun Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Kelap pro malaikat. Ini can kula Rasulullah seadem. Iya cek hubung aki ben ceramaan. Ada hubungna ben ceramaan punten. Keng cek apa sangka cuba ka kelap, cek apa sangka cuba ka ocean ampun. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Orang sebisa memakmur masjid ni redaksi nagula ni ka. Orang sebisa solat selima bekton naga masjid, ia perak reng orang sejatlah ongguan di iman naga Allah. Mun gil ninggil tak kira aja. Maki along bolong pun masjid tak ada aja. Maki sehat cakang tak ada aja. Cereng si mangkat ke masjid beni bulan semak rohuk. Sedepak ke masjid beni bulan sehat. Kadang sedepak gada ke masjid, saya paling jauh. Maki Jumatan tu, mun semak je jangan tahu senengi terep pernah je. Sembi kok rokokan, mayu le, lo, tak khutbah merdua gi. Mun si jauh takok be, tak kejapok, si semak ri. Kadang ki pasang tero jalan ruwet pengantingan nah, lani beni yongku. Ben sedepak ke masjid tak tentu je sehat enten. Bukti aki marah ya kejeki pasaan. Terawian sedepak kada tak kira sedengut je. Sebo sepo. Mun parlo sejat atong ketruan mangkat kada. Sejat lah jalan isalip congcong roh. Depak kada ke masjid. Demanyi jan sing udah. Entara tarawih tai buka lah benga masjid sejak ki. Kep abe menikah. Rake masjid dan dapat menurusan bejeng lah tau kapi nom. Lah tau kapi. Di mereng peragaan lah orang tak tau bejeng. Tau kapi. Are sekerem begeng ka masjid dan banten enggak. Ari ya kare. Orang sejat tinggi pangkat ya juna Allah pasti bajeng ke masjid. Make kiai mun bajeng tak ke masjid gagal titik kiai jadi pak. Ini macam Rasulullah tak teman. Kau lengi imam ini jompok mana pakai. Kau lengi imam ini jompok. Abajeng sekeluarga ben bini ben anak marja kebaya alasan. Rasulullah tak toman apa yang contoh solat berjamaah dengan jompok ada. Saya oleh petolekor genjeren saya gua pak aroka masjid. Beni nengi musolla na jombon sambian. Oleh musolla tapi secet esa dia aki aja solat berjamaah koreng banyak kenging. Kengun musolla bi tibi sebeng sebede jombon ro beni ronom. Ada orang ke masjid mun pakai begini disah. Saya kocak solat berjamaah apa nih ke masjid. Cek ring kadang cek lah anak sing ngolok. Coba. Kan beda pikiran matur roh. Ngireng taretan sing ngak roh. Aro kadang anak sing dikir. Apa entak mangkat ya. Arojat lah anak sing ngolok petolekor genjeren apaan kok rokokan katon suara anak-anak dia jangan gambun jangan
Erekan lebur. Mangkat tak mangkat je. Mula anak sing ngolok kita mangkat. Ngantos sesapa sing ngolok nom. Anu kita terbuka bani. Semuka asap. Hidayah tak turun kata hidayah jadi kadang abareng ben setruk hidayah jadi. Marangan tu apa? Pong-pongki sehat. Pong-pongki sehat. Orang mangken panika aruku ki nyaman, asel lagi nyaman, mancing ki sotek tak mangkat ke masjid ya. Bila tak kening telkok soko nasi kacer. Ka masjid dewe tak ning belang. Jadi tak ning tempo, siku tak ajerekang de wan ke masjid. Jangan sebedi masjid ya Allah mak jangan selak masjid beni deng beni masjid nyobek ero kanca jerekang beni tak oleh ajunan sejat ampon tak sampurna ki kelar mangkat ke masjid manten raja oleh negenjeren ya sehat-sehat reh ngantos apa ben buk mun bini anda bini ani kata capok perintah langsung mbak lagi bini andre patoro kalagean la tamna'u ima Allah masajid Allah atau kama qala nabi nyon sabor mun bede lopot orang laki mun bede bini na amit intara ka masjid ce lang-lang ana pama patoro kareng laki mak le syuting geluh mun sagere na lipen tager kandel setengah senti ce bagi jadi tak kira ke masjid malolo jadi ja jadi paling janjian di luar masjid boleh jadi mon minyak antaker setengah botol eselen kekabi rawa keng mun lagi angan tu apa nom mak kita ke masjid ringan tu apa apa keng cet letak kira ke masjid angucap oh tikir bekir pada ben iyongku ya tak muloten tak isra mi'raj tak imtihanan ceramah kiai-kiai ke masjid ke kepi kok beni tak ngiding keng mak tolos tak ke masjid kok re tepak kecap apa masa tak ingat robulekan tepak kecap apa ngot tanya aki ka aben engkau Richard letak ke masjid saja lah mun jawab na aba tak kira ke masjid mun kok positif malarat lini akhirat lakuna sampean mobonya imalamal na tina ma apa ya malaki keng mun bejeng tak ke masjid padahal andi kesempatan kangkui ke masjid ni ke pangkat sebekal pangkat kini lakun ya juna Allah makin pada masuk ke surga ki RT pak RT pon paling tinggi na RW RT ben RW nyon semua beninya le RT ben RW RT ben RW ini pak oleh alako pak gaji tada perak oleh ongku keng pengabdian ke negara perak oleh apa pengumuman RT 2 RW 6 laku bekal beda gotong royong abersihan jalan bukti aki lakuna sedepak Pak RT neben Pak RW nama lolo perak kita ben orang sejeteng ki bangkat tak usah laku pengumuman pak perak karya tanda tangan perak oh lambek tanda tangan cerapat ser nah, pokok ndak mencelenok pelenter celenok desa arwah sekali tanda tangan kadang oleh aspal dupi keben geledek tetelok bu khafifah lambek tanda tangan nyak keltek ada kepi pak
Remerena corona. Mana coba? Ada karya tanda tangan. Keng mun cet nyon sepora. Maki kiai pak. Tina mak kiai jumhur. Tina mak al mukarram wal muhtaram yang mulia. Raden Ki Haji keng mun beje tak ke masjid lakunan ya akhirat RT roba. La RT roh. Ya etemu RT tak RT na lakuna sedu malam kau leben sampian ni akhirat. Mu temu lakuna sobu. Mun la merevai ngak riya rembegi ngak riya pas kita ke masjid keng pah nganto saap pamarah. Kadang masjid mangken ni ka Pak, abenyaan sinegu candeng ruah. Saya minta amal. Entak par jajam pianteku. Kadang sinegu candeng roh orang ke Solo. Laki bini kena. Arwah sineguan candeng roh kadang tak ke masjid. Nyon sepore deng. Are masjid re beni berai ke bayi nom. Are kebujangan dari masjid mayu mancer ben orang mau salat ke masjid hoso tak hoso raja ganjarna. Are karya bentah hoso kan. Are le 40 menit lah para. Bayi abel le berak. Biarnya mancing kok rokokan bang. Ada tak itu muncul berempat je. Pikir ya saya di atas. Ku ganggun beda kayak bentuk plastik ya. Ngerekan iki, edeki dia. Tak langkong hadra aja mau ngampong lain. Pupuk mbian mun andi na apa saya penta ke Allah ke masjid. Ke masjid. Orang adua benika abe mangkat ke Gusti Allah. Keng solat cet Allah sing ambe. Mbian andi permintaan apa baik. Sabelunnya bis ke kiai sepaling keramat, karing wali sepaling tinggi pangkat. Tokang tu umar jeken nah cabisi gelu ya bade nengi masjid beni Allah wah bade delem keng sampian mun nyabis ka Allah nengi masjid panggi ben Allah pada ben kul Pak kaula pona parenguning mulai kaula parenguning mun intar kecompok hari Jumat sabeluna pokol belu kulaku yakin tetemu mbian ben kula ami mi bedereng parlor boleh tak ada parlor yatin mun lain hari Jumat sebelum pokol belu make depak ke jompok mi tak ketemu ben kula beni kula tak mangki tamui mi tak ketemu ben kula sabeni kecuken sampian manabi asolat ke masjid arocet Allah sing antos Pak Allah siapa yang kesempatan mayu minta apa bang? Sampian peni ke mana biasa solat nengi masjid make pikir ngaleng-ngaleng pakun bitongan nah solat sampian bagus mun kita ke masjid ana apa bola nah bitong narantasan mun nengi masjid renom saka kapinna tada si khusyuk imam masih tong khusyuk kakapi nilai khusyuk pokok beda ke seorang wah pas tada sehusuk sekali pakun kenjeran lebih tinggi banyak pangkat penting ben saya solat ketibian make husuk saya ketibian mun solat ke masjid ada normal mun solat ke masjid orang apa boleh cet nengi masjid keng mun nengi bawa jompo melarat sehusuk melarat makin husuk ni kenapa kira datang bentang khusyuk pada tak ngertiin dari ya nom saya kocak khusyuk dengan dia sambian abentan apa sambian sadar paling punten khusyuk nggak kenika Syekh Said Ramadan Al-Buti ada buah ki sepenika
Saya kocak khusyuk ria paling enjen makna khusyuk raja Bon Said Ramadan Al-Buti. Beun apa saya kocak akhiro sadar cek beun ring ngocak apa. Jadi berarti edep khusyuk pani ketak kudu elang pikiran. Bedo orang maksat asolat taker ilang pikiran. Lah tak usah paksa. Maka tak taker elang pikiran do khusyuk ki orang mangken tak bo malarat orang mangken Allahu Akbar pas tak ngiding kapan-apan ada mun beda orang mangken apa jeng pas tak ngiding kapan-apan tak nangali panapan aro bening khusyuk rono ngideh orang khusyuk pani ke beda tingkat tenah ya ada saopama Allahu Akbar pas beda orang lemelia opama mulai gulak ku jeta ada orang lemelia sekali ya bila abajang pada tengerus kerus jadi ngaki saja gantukur ya lemelia sadar je beda orang lemelia kapuru apa boleh pas orang ngocak beda orang aja ada Riak tuku di Timur Naya beda boleh tuku Jon sial loh pak ya Allah ngalle mun sadia salangjeng ki pakun sadar ceabeun asolat arwaki beda khusyuk sadar ceabe asolat arwak berarti ki beda cekan khusyuk make pikiran ledesah keng mon lenyaut banduk ada rolah lemelia abajang lu kece iya arubini berak tak khusyuk betal rolah ambu bah kantang boleh diri ada paling sakoniin khusyuk abe etup je abajang marah anu je bentar kitab marah langsung isahabe apa beda khusyuk atenggian boleh contoh beda kiai ngimami neng masjid beda makmum pak repan Jumatan dah ning oning pas beda gempa aku nyek beda benda saya makmum buru kepi keluar karena masjid keruwean lah sekiai pakun nengi solat rek marena solat itanya aki ben makmum mah oke mbian tak sadar je beda gempa mau sadar jong tak sadar ya kunjuk ngak dia kok tak takut je rempah mak tak takut apa pada merengis ki ya kok siap kok je lah saya keluar pemak tak keluar ke eker-beker ben kok jong engkau mak palorta kok aka gempari ya adina Allah sing ngatur gempa ben sing ngatur salamet ben odi mati na singkok keng karena takut ke gempa masa singkok adina Allah sejat ngatur gempa keng karena takut ke gempa yang kemudian teti orang khusyuk panika paling pun tenak abe panika usaha bermacaran nah edup je abe panika pak repan mator ben pak repan ngadup ke Gusti Allah usaha beni pahala juta biluk sekali pak wah malarat sebah tak biluk ke edimah abiluk pakun saya kocak khusyuk panika ngeleleng pabeli boleh ngeleleng pabeli boleh arwah khusyuk ki khusyun kau leban sama jereng sambian ngeleleng bah tolos ngeleleng bah tolos tak ada beli na boleh bah iya
Allahu Akbar. Ingat bah sosokan gulai di mai sabar. Ari ya beni idin apa isare. Para pana solat pas saja ni sare. Apalai sabuk ke dompet ya. Sami Allah man hamid. Mancer tak geger toro jalan. Aronya mana tada usahan. Pada ben sambian solat Allahu Akbar asan kepas tepak ke kapeng. Ingat ya Allah karen rokok di mai sabuk. Pas tolos esare ingat bah. Mari mulai rokok kok pas terus tahlil. Mari dari tahlilan pas terus makan isape, mari makan isape pas terus makan konjengan. Sampai assalamualaikum. Assalamualaikum. Badan ilmu selebar rokun. Ai temu bah bedongku ilmu selebar. Buah. Rasulullah asolat tak pas sarus terosah leju elang bikin punten pak. Rasulullah asolat mireng bedenak kana nangis. Rasulullah asolat sadar bede Sayyidina Hasan nyiklak amin rencerenan. Berarti Rasulullah sadar. Ya sadar orang asolat ni kesadar pak. Beni pas elang atas bobo. Ya ni khusyuk. Pada bengak ni kan. Dan kula tertarik pun apa yang disampaikan Pak Quraisy Shihab Kak Dinto pamangkina Buya Hamka. Orang asolat penikah khusyuk penikah pada ben orang nyari siaran radio apa? Radio kona relere esare kadang telebet ngecueng kadang korang ngeroso rocet usaha relere usaha bila tepak mancer bening suara nama pak le orang asolat yang ngak rugi ya buk ngeleleng pabeli boleh ngeleleng pabeli kadang orang mun rizki nah khusyuk di dalam solat paharingi ujian kada ben Allah bukti nah bila parak jejelan hosok kapir ya bila setoran lebarak roh sebiasa tak wirid pahawirid arah babolan parak lah kadang Allah penikah menabi mahusyuk asetong orang kadang lewat masalah pak Allah menabi arizki na aing kasetong orang iuji kalaban pelkak gelu milan aja gelu nanti prasangka coba bagus Allah pada ban orang asolat nengi rumah sakit anak sakit bini sakit laki sakit aro ongguan solat tu pasti ongguan solat tu ben pak nyon sebor gula bisa-bisa si paling meras solat tu gula ben sampian gula ku ya juna Gusti Allah saya solat nengi rumah sakit ruanom pada tak bangki ni kan kaulah lah kau cerita apa ni kan kaulah kau jangan wak kekahangian benih konjengan ngetragi pun akan riak ya boleh entar kalau benar ya kili apa ya lawan kili raja kili iya saya dibere ya kulit cengan tade perahu boleh sopir perahu necet letak sanggup lu tak sanggup anu apa bolan perahu na nabrak betoh parapan pucor temui patepak segoni rek meren apa ngireng ya sih menyaman soalnya kau lejat paling takok kata se kau le pungok bah ongguan gini kamu kata se gula paling takok pak lemangkat ben anak keduaan saya lain berem nih ke Pak sopir saya nih ke punten kayak tenang ya tenang keng ojong nggak ada kebudi kata puh
are ya mun pas kemarin kedua pah kiamat terang bah jan gula ning beker wu mantun takun ombak benih kan tah sampai si aja ngunceng ke gula je reng gilir aja bede debu naga gula kau lereng gilir aja ke keng mulai gula tak toman apang ki ombak raja pada ben sama ken paning mata jen tago agulem dia pala are tolos mati are lah tolos mati mon setia dem depak ketengahan pada posang pak tepak yo tok 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 tepak ai tengku gelo berem ya aba dia apa berem mah jangan ai depak ketengahan kana ongku nih kah ki buruan molot buruan menika ki wak molot ki buruan kejon aing dur kopo kepi sebedene dalam kakapi bah padahal aku buka terpal bah pas beda orang ngatanya nyentir ke gula menika pak ajunan termistai kak dim tak nyaut lekan aku letan mak mikir nasi nyaut dah jaga matenang gula jaga tak habis saja cet lereng sebereng saya baca salawat istighfar wah sabereng saya baca pak sabereng saya baca le manika nyon sabora bisa lakuna sadu malam kau le manika depak ka ajunan Gusti Allah kakapi tada selebih raja genjerna ibadah penting ben wirid gaul se parapan bedenitas para urwah ya gencerna beje ngabandri tuh macek kehenin pangeran iya kan ben berak orong nasi bejeng oreng ada nurwa bejeng jaba ben berak beden nasi nyong sang nyong let ngak dia maki cetak kaiten dus esina cetak ka ben leng ngeleleng tada nengi beden ada ya gencerna pasana ben aduh masa konian boleh pangeran ben kan berak tak ngakan tak nginum dari sebu ka maurip keng abun taju ben tetang kemulai menjing sahur sampai mari terawihan bah tambu sekali ben keng lulu jalun sial arya bede genjeran cek rajen aja genjeran apa gini ka pangeran ingat ben intar ka gilir aja kapal bucor jabo ombe iki ku saya ingat iya roh cek saking tak tomani japo ombe ruwen ben tak kira toman andi perasaan khoso di lima doa bener pernyonan kasih tong setong ben se khoso apar nyonan ya jadi ya beda sabai jadi kadang ni pabeda ben penikah pak ujian penikah perlu parengaki ben Gusti Allah kau leben ajunan mak lebeda abelin keng jangan tos ujian maju ke masjid tak bisa saja konjon pakun ke masjid ya hari kan ipa beden nengi masjid cet malen nyon sepora pak takmir parage hari mun pas lakuna sobu ke masjid ke kepi enger masjid ya positif enger ya pak saya kasus sami bah berak kere si adiker ke tibi ulah dikirnya cet mun dikiran subuh kan cet saya lep roh la ilaha illa anta cet pahde boleh dikiran subuh masjid dina masjid temur masjid bere sumenep mekasan pahpad subhanaka ikalak rele rewa lah dengan tos nundu benih hosok ronom taliyap yo coba lagu napa bek teges ro janteng macur ro makita yo begeng lagu napa begena al malikul hakul mubin ngak ro kenapa beduguk legun wa suguni Muhammadun Rasulullah kan pendelebur subhanaka ya adzan boleh saya paling nyaman suara nah sabar ning subuh
Saya paling nyaman ku keng tak ger, mau dengoden nak ton tak ger. As-salatu khairum minan naum. Kubus sagaton si mangkat. Ya Allah mekar ya ngak ros. Kalur. Khairum minan naum. Sila beri bah naum masih balanceng. Naum rotedung makna naum. Jajang lanceng naum jadi. Nan naum. Muni pamatu rotedung. Maki sita keton buru lep-lep. Iya. Mare sebagus tegas suara re adzan sobuna wa. Tak langkong laku absen begini kah? Cik beni keng tak. Aro beni keng tak terwa aden genteng rono. Keng la tade boleh si aden. Mare je le jalian kasi aden sobu pambian duli mangkat. Pokol sangat lah orang lema. Tantretan sesami mulja karena ampun ojen nika pun tade nika. Kare ni segoni sepaleman na sambian niser. Beni geng berem berdasarkan perakiraan cuaca nika pokol setengah 10 terus kemarin. Ben iya. Wah, thank you. Iya jangan. Terakhir tidak boleh nih apa? Lah ada boleh apa? Lah tak langkong sepon umur Pak Polo ngastete no. Pak Polo ni ketandena orang ampun sepo. Kaula bila gula sing ese guru. Kamu ke? Hah? Eng panas ki. Ikam eng panas ka segi. Kaula ning panas pada ngocak ki. Ngas tete sepon Pak Polo. Cek jelas Pak. Quran ni kat sebuah ki hatta idza balagha ashuddah wa balagha 40 sanah. Selada pak ka umur Pak Polo ngas tete. Debuna ulama orang bila depak umur Pak Polo semeler pakun meler alamat tolo semeler sampai mati. Mon umur Pak Polo bejeng apa gun tak genak lelemak positif mulia cuba ke Gusti Allah. Se umur Pak Polo sendi kebiasaan cuba pakun tak ada usaha kang ku yau ka fokus ani ke berarti pale mana nyang sar lakuna sudu malam yajun Allah. Ana apa bola nah umur umat Kanjeng Nabi antara nasabi teu ka 70. Mun berdasar oleh bonus tak banyak Pak. Orang mun pon depak Pak Polo ni berarti lebih sabaro pon. Mun pon nyalip sabaro pan kaki bakun alamat cuba orang. Buk Pak Polo resepo buk. Mun pon 55 ngangkui bedek make capke lapro. Tak bisa saja. Tak bisa saja. Mun ki sagemi 30 tak usah skincare je roh. Pagun tanyeng. Mun lagi anding cet tade nyeng tanyengen nah. Cet lede tade ben lak. Ko tengku ya kan kersok ka kapi abasna. Iya, mak mikir nasi melia skincare mun lagi ada. Ada. Kalam tidak langsung male tengku ya songkok. Kan bukti-bukti kapi. Wewan bini. Songkok paling banyak lagi antu telok. Oh binian kodung re Pak Polo. Sabicak. Lagi andre songkok tetelok paling banyak. Dedua oleh hajian ke. Sembelih setong jadi saya baka berak ke timur. Ya Allah. Ege baka masjid, ege baka Isra Mi'raj, ege baka tahlilan. Kadang panyoon reng sabereng ke. Dan pas songkok jeleng tadi cocok makan jeruah sengak sebon Pak Polo
Allah panika tak seneng ka orang meler, keng lebih cermet pole ka orang tua keng pakun meler. Emang beremak areba. Mara ausul je apa beremak. Mun ki nak kan nak ki dengud deroki pantas gigiri nom. Mun lesai ket lemak rese agigir sapa. Jangan mari kira-kira ngantosan apa dia? Kaula kan maranying ni sebab kaula kita ada pak-pak polo. Kula mana kaki tolo polo lema. Tolo polo lema ongku kula. Bunyeng ta, nyeng lagi. Ni jadi adune ka mantoro ong. Nyetir ke cibi kula nyetir cibi. Ana apa bola nah. Sopir ngeleleng ke kapi. Polan liburan dan santre karena pada napu Banjari terong ngaleng. Iyalah jalan lah makat. Kalau nyetir cibi. Selasa ni kapah ben bil mobil saya ke. Lah ni ben. Kau lekan rele diri temur cel nguncel gula nyetir. Ini yang dinana ya. Mak pada mobil pada ben cel nguncel jan gula ni beken. Nyon sabora Pak. Ajunan sebon Pak Polo kekep. Mun keng bede seki tak beres, ngantosan apa beres sembilan. Soalnya beke. Mi tak kerede Pak setruk jadi yang ngastete Pak. Orang mun ki tak ada Pak umur Pak Polo, malaikat maut redukan le sehari nyongop. Mare maurib ben mare sobu. Keng mun sebon Pak Polo sangang le sehari semalam. Kan lah penyakit bek nyangke mun lah Pak Polo bek nyengerenyeng lah arwah malaikat maut nitip salam pun sangang kali sesabitek salekor kali nom sehari semalam ni semua sambil ke keben malaikat ngari mun pun kacep tak ngelilingu jauh malaikat. Napa boleh sepon belum bolor ya positif tak nyingla malaikat Jepang. Ada kejedeng-jedeng itu orok. Kan cek dung mata tandung sepon belum bolor. Tak jurungep sekoni ke beburongku kan malaikat Pak. Stete. Kaula mator hak sisanya tanah. Sambi ke jai sambian mak letak cekku sana. Ngastete sepon nomor Pak Polo. Sambi kiki sambi kerbeker abe apang kok cet lasarialah kok mun mate dalam kabedeen pada ben kau dien sete apalah cokop mun keng cet niat bede seyo be pongpong mangken Pak pongpong mangken mun cet niat seao be ambian bede seyo be dari kau dien pongpong ki odi sabab bila mate lalaram tibi bila mate Pak. Beremang tak lagi ger boleh. Ya jek ngembian ni ka bele bu insyaallah pangeran. Pokok sangat tes sagak dintoh. Pon apa sih bisa ya toraki nyon seborah atas seteja kacang kolangan pamator. Saing kebede kalopoten, saing kebede kahelapen, bede kacang kolangan. Nyon seborah sesubung batas sepon. Hadanallah ila subulis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.